Tahan Pak Urip ya. Nggih. Ayo Pak Urip. 3 Pak Urip. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo Pak Urip. Ayo Pak Urip. Bu. Bu. 15 Bu. Ayo Pak Urip. Ayo Pak Urip. 3 Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak Urip. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lagi Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Pisan kas Pak Urip. Tak bonusi Pak Urip. Ayo Pak Urip. Astagfirullahaladzim. 3 Pak Urip. Allahu Akbar, ya Allah. Lagi Pak Urip. Pisan kas Pak Urip. Enak Pak Urip. Ini salah orang tak bukain loh Bu. Kalau tak buka gini Bu. Lorone malah 2 kali lipat. Allahu Akbar. Aduh. Tahan Pak Urip. 2. Allahu Akbar. Lagi Pak Urip. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pisan kas Pak Urip. Allahu Akbar, ya Tak Allah. bonusi Pak Urip. Enak Pak Urip. Aduh. Dari bagi satu. Pun sakit. Mboten. Ibu, kalau sakit nih. Nonton niku sempet sajian sedinten terus lawan niku. Oh. Nyubi agak iya terus atau sinetron ae. Oh. Salah itu waras Bu. Nggih, amin. Iki 3. Tiga lho, iki Saya tak lho. buka isik ya. Nyo. Ini gak loro itu. Nyo. Pisan kas. Allahu Akbar. Ayo Pak Urip. Aduh. 3. Allahu Akbar. Lagi Pak Urip. 3 Pak Urip. Bonus Pak Urip. Allahu Akbar. Naikkan levelnya Pak Urip. 3 Pak Urip. Sekali lagi. Pisan kas Pak Urip. Enak Pak Urip. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jatuh. Budurul balik pasti Pak Urip. Oh, nonton unglaran awak dhewe guyu. Nah, Kan aku sing ngono. Ayo Pak Urip. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini Pak Urip. Allahu Akbar. Sekali lagi Pak Urip. Pisan meleh. Pisan meneh. Aduh. Sini Pak Urip, dekat sini Pak Urip. Lurus Pak Urip, dekat sini Pak Urip. Di videoku tadi. Dekat sini Pak Urip. Kalau dipoto. Ayo Pak Urip. Lagi Pak Urip. Pisan kas Pak Urip. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Tak bonusi Pak Urip. Waduh, bisa. Enak Pak Urip. Tuhan Allah. Sekali lagi Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Orang itu meruntus tenan Mas. Loro tenan iki Mas nih Mas. Kelaran tenan iki. Sampai keringet dingin Pak Urip. Tahan iki Pak Urip nggih. Tahan Pak Urip. 1. Astagfirullahaladzim. 2. Astagfirullah. Lagi Pak Urip. Pisan kas Pak Urip. Neng Pak Urip. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Waduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tahan Pak Urip ya, lebih sakit nih 1. Ayo Pak Urip 2. Kita mau sing didemek dhewe didemek ra lara. Saiki rasakno iki, Pak. Sik wae didemek dhewe. Endi ya saiki, Pak. Ya iki rasane iki, Pak. 1. Astagfirullahaladzim. 2. Astagfirullahaladzim. Ya iki rasane Pak Urip nih, Pak Urip. Sekali lagi Pak Urip. Tak bonusi Pak Urip. Aneh Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini penyebutannya mau saya buka Pak Urip. Ini penyebutannya mau saya buka supaya jalannya enak. Ini Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Lurus Pak Urip nggih. Tahan nggih. Bismillah. Ini daya tahan tubuh yang tiba-tiba kemarin melemah itu Bu. Ini mau saya kembalikan lagi fungsinya. Tahan nggih. Astagfirullahaladzim. Bismillah. 1. 2. Kalau mau kalau harus ngerti rasanya dhewe piye. Ya iki rasane nih. Astagfirullahaladzim. 3. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Allah. 2. 3 kali 1. 2. Sekali lagi Pak Urip. Ya Allah, astagfirullah. Mau ibu mau kapan? Gue mau. Gak mah. Jadi Pak Urip ini sistem sarafnya masih bagus semuanya. Hanya lemah ya karena kena stroke teman. Dan ini TIA itu transient ischemic attack. Itu stroke yang terjadi penyumbatan dan insya Allah ini penyumbatannya sudah lepas. Jadi sudah tidak ada penyumbatan ini. Kalau menurut pandangan saya. Jadi penyumbatan ini sudah tidak ada. Tinggal pemulihan aja di sini karena kemarin habis kena kan stroke kan begitu kena kan dia sistem sarafnya ini melemah. Nanti begitu ini saya pulihkan insya Allah dan gigi waras. Insya Allah yang di sini sudah aman Bu. Kemarin itu katanya penyumbatan lemak. Iya. Lemak otak. Iya lemak. Ya yang ke situ kan memang lemak Mas. Iya, penyumbatan kolesterol. Berarti pola makan Pak. Ya gak wajar sih. Mangan kayak ade mangan itu. 1, 3. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo Pak Surip, Pak Urip. 3 kali Pak Urip. 1 Pak Urip. 2 Pak Urip. Sekali lagi Pak Urip. Pisang kas Pak Urip. Ini tak bonusi Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Aneh Pak Urip. Ya Allah, astagfirullah. Ini kan. Miring kiri Pak Urip. Mau begini paling banter. Iya. Oh, ini mau saya gitu Ya, Pak Urip mah dulu mergo seneng Mas Yusuf sembuh tadi. Nggih. Jadi seneng Pak ya, dulu wong mari seneng Pak ya. Ya seneng kula, seneng sakno. Aku rapi sakno. Malah seneng aku. Pak Urip ditahan nggih. Ini yang pakai jalan burat jenengan sanjang kok Pak. Kan nggih Pak Urip ini sakit nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 1 Pak Urip. Astagfirullah, ya Allah. 2 Pak Urip. 3 Pak Urip. Pisan kas Pak Urip. Ada otot itu lemah. Tak bonusi Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi Pak Urip. Astagfirullah, ya Allah. Lemah kapan? Bisa terkas Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi. Masya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tekuk Pak Urip. Sarafnya kembali lemah. Ini kan di Lagi Pak Urip. Pisan kas Pak Urip. Tak bonusi. Astagfirullahaladzim. Pak Urip ditahan nggih. Tekuk Pak Urip. Tahan nggih. Sakit nggih. 1, Astagfirullahaladzim. 2. Lagi Pak Urip. 3 kali. 1, 2. Pisan kas Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Tak bonusi Pak Urip. Aduh, ya Allah. Lagi Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Tak bonusi Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Oh, aku bentar Pak sambil Duduk Bapak. Duduk. Bu, nanti kalau di rumah banyak makan sayur bening gitu nggih. Duduk Pak Urip. Lain. Nggih, pokoknya bening nggih. Benih-benih buatan Sementara 2-3 bulan ini dikurangi santai. sing santai. Duduk. Duduk Pak Urip. sayur asam, sayur ya. Iya, saya hanya pengen memastikan bahwa lemak yang di otaknya itu yang menyumbat itu wis Hilang. lepas. Beres kan Pak Urip. Miring Pak, miring ini. Jadi insya Allah sih kalau saya pandangan saya sudah kosong. Pak Urip ditahan nggih Pak Urip nggih. Niki sakit nggih. 1, 2. Masya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lagi Pak Urip. Masya Allah, ya Allah. 3 kali Pak Urip. Astagfirullahaladzim. 2. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi Pak Urip. Pakai bonus ya Pak Urip. Pakai diskon Pak Urip. Sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Pak Urip. Tahan nggih. Ini sumpah ini. Jenengan sepuluh itu tuh jenengan enggak apa-apa nggih. Ini suaranya nggih. Sakit nggih. Lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kali Pak Urip. Ya Allah, 2 Pak ya Urip. Allah, ya Allah, ya Allah. Pisan. Ya Allah. Aku mau jawil-jawil ngentok lho. Astagfirullahaladzim. Duduk Pak Urip. Oh, itu bisa kalau Nggih, Pak Duduk Pak Urip. Untung gak pasien awal. Ya Allah, Mulai apa pasien ini Bapak? Iki ana kelebihan lemak di sini. Gobios Pak Urip. Kopios. Iki dhewe senengane mikul iki mesti.
Niku apa iki, Pak? Si Alit. Sadian apa ya? SMP. Temen yang sepuni yang kayak pulang-pulang konten iku. Nggih, makane kok bekasnya cek ana saiki. Tadi Pak Urip. Iya. Mundur Pak Urip. Gak bener. Mau lho, Pak. Itu rambutnya sampai putar pantai Ayo Urip, 1, di YouTube. 2. Yang lagi Pak Urip. Bisa Sampai kita. Tambah nih. Ayo putu nih. Ngapunten Pak Urip nggih sakit 1. 2. Yang lagi Pak Urip. Pisan kas Pak Urip. Bonus Pak Urip. Astagfirullahaladzim. Pak Urip mosok jeneng pertama ya Urip ngono Pak, mboten nggih. Iya, Alit aja iki kula biyen. Diganti nggih Pak nggih. Ganti. Biasa sakit-sakitan nggih. Sakit-sakitan. Nggih. Terus Masih. diganti Urip ngoten Pak nggih. Sing asline mboten Urip niki Bu. Nggih Mas. Jenenge asline sinten Pak? Anu. Anu. Suparno. Nah, Korro ya. Begitu sakit-sakitan diganti Urip gitu. Nggih. Ribu-ribu. Bentar kula. Mas Urip. Enak Pak. Iya. Bilang. Selawat Pak Urip. Nah, tak kasih kotor 1 bulan gitu nggih. Insyaallah Pak Surip, Pak Urip pokoknya kalau jaluk tulung jenengan hanya banyak jalan. Nggih. Nah, jalan itu benten kalian mergawe Pak Urip. Nggih. Jadi kayak waktunya jenengan harus disisihkan. Misalnya, aku pengen olahraga, itu Pak Urip. Ngapa lama-lama toh?